ati buriya n'ubwibona arashaka kutwirataho ko yize. Anataka kutusifia kuwa amesoma. None uko abashumba tuzahagarara. Sasa wachungaji tusimame wapi? Ubwo nibindi ndabiretse byinshi. Mengine nimeacha mengi. Mugabo umwe yarabwirije ahantu yakomeretse. Mnajua vile mioyo ya wachungaji imeumia. Kandi komerekejwe ni. Na imeumizwa na nini? Nabandi bacimanza bacecetse. Na wengine ambao wanahukumu kwa kisirisiri. None iki gitera. Je, mkutano huu kije kudushira ku ndarasi. Imekuja ili tuweze kutubu. Kije kugira ngo umuntu wese akiswe. Imekuja ili kila yeyote aokoke. Uchungane na gakiza kawe. Na uweze kuchungana na wokovu yako. Umenyane n'ibyawe. Kajuane na yaliyo yako. Amina. Amen. Huu mkutano kije gukora isuku mu mitima yacu. Imekuja ili uweze kusafisha mioyo yetu. Hallelujah. Hallelujah. Kije gukora isuku. Imekuja kusafisha. Iki ni igihe cy'Imana. Huu ni wakati wa Mungu. Ikinyuranyo cyo opposite yo gucirana imanza. Tofauti ya kuweza kuhukumu mtu ni ugushyigikirana. Ni kuweza kuungana mkono. Nta muntu wakira urubanza ngo ejo umushyigikire. Hakuna mtu unaweza ukamhukumu alafu kesho uweze kumuunga mkono. Naenda kuwa kwenye kivuli cha Imana yateguye twese tugiye gusangira. Ambaye Mungu ameandaa ambaye tunaenda kuchangia sote. N'ubutunzi bukomeye kwa sababu ni utajiri mkubwa. N'ubw'igihe cya none n'ikizaza. Ni wa wakati huu na ule utakaokuja. Ndashimira Imana kuba hano. Nashukuru Mungu kwa kuwa hapa. Ku butumire bw'iritorero. Kwa ajili ya mwaliko wa kanisa. Muri ministeri y'abamama. Katika ministry ya wamama. Nkibona message y'umushumba. Baada ya kuona message ya mchungaji. Nibajije wenda nyina banzi hano. Naweza kujiuliza kwa wanao nifahamu mahali hapa. Tuganiriye kuko babisabye kera. Tuliongea kama vile wameniomba hapo zamani. Nyuma biba ngombwa ko nza mbereho gato. Ikawa lazima nije mbele kidogo. Ariko mu byamvanye mu rugo. Lakini kwa yaliyo nitoa nyumbani. Hari impamvu yari nzanye mfite umubyeyi urwaye naje kuvuza. Kuna sababu ya mzazi aliyekuwa mgonjwa nilikuja kutibisha. Ariko niki giterane cyari kiriho. Lakini mkutano huu ulikuwemo kwa sababu zimezinileta. Rero iki giterane cyageze. Kwa hivyo mkutano umefika. Turabishimira Imana. Tunashukuru Mungu. Ko impamvu zose zari gutuma kitaba. Kwa kuwa sababu zote zingefanya mkutano usiwe. Imana yazikuyeho. Na Mungu ameziondoa. Ndashimira ubuyobozi bw'iritorero. Shukuru uongozi wa kanisa hili. Bishop nabo bakorana bose. Bishop pamoja na kamati nzima. Ndashimira ministeri y'abamama. Nashukuru ministry ya wamama. Kuko ngira ngo nibo batanze igitekerezo konza. Natumai wao ndo wameza kutoa wazo ya kuwa nije. Ndabashimira rero kuntekereza kugira ngo mumpe aya mahirwe yo kwagura ubwami bw'Imana. Na washukuru kwa ajili ya kunifikiria ili munipe fursa hii ya kupanua ufalme wa Mungu. Kuko abavuga butumwa kenshi twibwira ko twaje kubwiriza. Kwa maana wahubiri tunazania kuwa tumekuja kuhubiria. Ariko hari igihe Imana iba yateguye ko natwe tubwirizwa. Lakini Mungu ameandaa pia nasi tuweze kuhubiriwa. Reka byose rero tubifatanyirize hamwe. Acha yote tuweze kuambatana kwa pamoja. Mu gihe nje kwiga. Kwa saa zile nimekuja kusoma. Namwe mutegura imitima yanyu mukomeze mwiki. Nanyi kaiandae mioyo yenu ili muendelee kusoma. Kushirikiana kwa ndugu kunaburudisha moyo. Gufatanya kwa inshuti kuzagu kwa na Mungu atupa nguvu tukiyainua macho. Imana iziduhereza imbaraga iyo tuyihanza amaso. Ni heri kuona ndugu njiani pa kwenda mbingu. Ni byiza kubona umufatanya urugendo ruja mu ijuru. Mubona arinzi bose nishimiye namwe kubamenya. Kwa wale nikuwa nafahamu nanyi nimefurahia kuwafahamu. Ukuvuga ngo nungutse imbaraga z'ubwami. Nimeweza kuongezeka pia kwa nguvu za ufalme. Nungutse abazansengera. Nimefaidika kwa wale wataniombea. Nungutse abazanshigikira. Watakao niunga mkono. Nubwo nungutse n'abazandwanya byose birashoboka. Hata kama pia nimeweza kufaidika na watakao nipiganisha. Hari igihe tubatinya ariko nabo baradufasha. Kuna saa zile tunaogopa lakini utusaidia pia. Itorero mwese rero Imana ibahumugisha. Kanisa lote kwa ujumla Mungu awabariki. Amen. Amen. Amatorero tugira twamenyereye imvugo ivuga ngo tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. Tumezoea msemo inayosema tunaenda kuingia kwenye neno la Mungu. Ariko ijambo ry'Imana ryatangiye kare. Lakini neno la Mungu limeanza hapo zamani.
indirimbo nije hano zirimo kuririmbwa ni ijambo ry'Imana. Nyimbo ambazo nimeingia zikiimbwa hilo ni neno la Mungu. Amasengesho yasengewe hano ni ijambo ry'Imana. Maombi ambayo yameombwa ni neno la Mungu. Amaturo yatanzwe ni ijambo ry'Imana. Sadaka zilizotolewa ni neno la Mungu. Ibyakozwe hano byose ni ijambo ry'Imana. Kwa yote yaliyofanyika ni neno la Mungu. Ahubwo nje kongera ku bindi byakozwe. Lakini naja kuongeza kwa mengi yaliyofanywa. Reka twese rero dukomeze turyoherwe n'ijambo ry'Imana. Tuendelee sote kuweza kufurahia kwa ajili ya neno la Mungu. Amen. Benshi wenda ntibanzi kuko wengi maybe hawanifahamu. Nabyo birashoboka. Naye pia inawezekana. Nitwa Muhire Fidel. Majina ni hayo. Turutse mu Rwanda. Natoka nchi ya Rwanda. Mwitorero rya Zion Temple. Katika kanisa la Zion Temple. Mu karere ka Bugesera i Nyamata. Katika area ya Bugesera huko Nyamata. Nugera mu Rwanda i Nyamata turakwakira. Ukifika huko Rwanda kuja tunakukaribisha. Tuzakwishimira nkuko namwe mwatwishimiye. Tutakufurahia kama vile sisi pia mmetufurahia. Jya kuza rero nabwiye abakristo ko nzaza Nairobi. Nilipoenda kuja nimewaambia washirika yako wanakuja Nairobi. Bantumye ntashyo. Wameweza kunipa salamu. Nagira ngo muzakire mu izina rya Yesu. Natumai muweze kupokea katika jina la Yesu. Ndashimira umupapa turi kumwe wanyigishije ibintu bikomeye muri iyi minsi. Nashukuru mbaba ambaye tuko pamoja amenifunza mambo mengi kwa sasa. Bamwakiriye ariko reka yongera haguruke biganiro. Wamemkaribisha lakini wacha nimkaribishe mara tena. Biganiro ari mu bantu baje kunyakira ku kibuga. Ni mmoja wapo ya watu waliokuja kunilaki huko uwanjani. Biganiro yamfashije kuvuza. Ameweza kunisaidia kwa matibabu. Ivuga butumwa nakoze ntaho nagiye atamperekeje. Injili ambayo nimefanya sija kwenda kokote bila kuwa naye. N'uyu munsi twazanye. Na hadi wa leo tumekuja naye. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki sana. Iyo ni impano ifitwe n'abantu bakeya. Hiyo ni karama iliyo na watu wachache. Nashatse umuntu uri kuri iyi afishe umudamu namubuze. Nimetafuta mtu ambaye yuko kwenye hii flyer ya wa mama ntabwo mwamwakiriye. Hamjamkaribisha. Nahagarare. Asimame. Kubera iki mwamwibagiwe? Kandi ari we mwashize hano. None se hano ko mbona uri mukuru ngaho mbona wabaye mutoya. Mbona hapa ni mkubwa lakini pale umekuwa mdogo. Je rero natangiye kumusengera ndi Nyamata. Mimi nimeanza kumwombea nikiwa Nyamata. Niyo mpamvu rero nagize ngo mwenda mwe muramumenyereye ariko impamvu mwamushyiza aha namwe murayizi. Sababu mmemweka hapo nanyi pia mnaelewa. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Kubera ko ndi umushumba rero muzajya mwihangana. Kwa sababu mimi ni mchungaji mtaendelea kuvumilia. Nabonye mwakiriye abashumba bagenzi banjye nta badamu babo bahari. Nimeona mkipokea wa byagenze bite? Nimekuaje? None ubu ndaza kumenya mama bishop ari inde, mama pastor ni inde. Ndaza kubibwirwa niki? Bishop. Mwihanganira nabo mbakire. Bariya na nibo badufasha za ministry. Hao ndo wanatusaidia katika ministry. Nibahaguruke nabo. Wasimame na wao. Ko muhaguruka na makenga nta. Mbona mnasimama na Igisigaye ndaza kumenya ngo uyu ni uwandi uyu ni kilichobaki nitajua huyu ni wa nani huyu ni wa nani. Nibyo byiza kuko ni vizuri pia. Hari kenshi nkunda kubivuga bakambwira ngo iyo ni imico yo mu Rwanda. Mara nyingi wananiambia imico ya Biblia. Rwanda ni imico ya Biblia ntabwo ari yo mu Rwanda. Ni ya Biblia si ya Rwanda. Binashobotse muzegere hariya namwe mujye mwicara hariya. Ikiwezekana mkwe mnakaa pale. Bazabashakira intebe aho hafi mujye muhagurukana. Tafutie vita hapo karibu mkwe mnasimama pamoja. Ya ubwo wenda niba nzanye undi muco utamenyerewe mwihangana. Eka rero tujye muri musanganyamatsiko yacu. Tuende kwa kiini cha mkutano. Bishop yabivuze ko ari topic itoroshye. Bishop amesema ni topic ambayo si rahisi. Ariko kandi umwuka wera arahari ngo adufashe kuyumva. Lakini Roho Mtakatifu yupo ili atuelezee. Reka dusome Abaroma. Tusome waraka wa Paulo kwa Warumi. Ibice 14. Mlango wa 14. Umurongo wa 12 no wa 13. Na mstari wa 12 hadi 13. Ngizigiye ntekereza kuri aya magambo. Nimaliza siku nyingi nikifikiria maneno haya. Nayabonye ngira ngo hashize amezi harya nangara. Nimeyaona baada ya miezi kama ngapi? Na amezi abiri ahari. Miezi 2 ya tumaye. Uko mwabinsabye mbere. Uko mmeniomba hapo mbele.
byatumye rero nkomeza kubisengeramo. Imenifanya niendelee kuomba katika neno hili. Reka rero nanjye mbabwire icyo nakuyemo. Na wacha nami niweze kuambia kile nimetoa. Kubera umunsi wa mbere w'igiterane, kwa sababu ya siku ya kwanza ya mkutano, ujusa n'umunsi wo gucana imbabura, nakuwa ni siku ya kuweza kukonga moto cyangwa gucana gaze, ama kuweza kuwasha ushobora kurasa kibiriti bikanga, unaweza ukawasha na kibiriti wachana bigafatwa bukeya, na ukiweza kuweka moto inakuja kidogo. Uyu munsi rero mureke ducana umuriro mwinshi abazaza basange igiterane cyacu umuriro. Siku ya leo wacha tuwashe mwingi ili watakao kuja wapate mkutano imewaka moto. Amen. Amen. Kugira ngo twumva ya magambo neza, ili tuweze kusikia maneno haya vizuri. Iyi mirongo ibiri gusa wa 12 n'uwa 13. Hii mistari miwili 12 na ya 13. Ndagira ngo tusome iki gice cyose. Nataka tuweze kusoma hii verse yote. Ya 14. 14. Kuko niho harimo amakuru aza kudufasha kumva neza icyo Paulo yashakaga kuvuga. Ndiko kuna habari ambazo zitakuja kutusaidia kujua kile Paulo alikuwa anamaanisha. Hari umuntu udufasha gusoma? Kuna mtu ambaye atusaidia kusoma. Kuko ijambo riravuga ngo kudacirana imanza. Kwa maana neno linasema kutohukumiana. Ninde usoma? Nani atasoma? Yego. Tangire ku murongo wa mbere tugende gahoro twumve neza, turaza gukuramo impamvu Paulo yavuze ibi, inama yatanze, tukuje kujua sababu ya Paulo kusema maneno haya na shauri alizopeana, kugira ngo igiterane tuze kumenya ibitureba muri iki giterane, ili mkutano tuweze kujua kinachotuhusu kwa mkutano huu. Kadusome. Yego. Udakomeye mu byo kwizera mu mwakire, mwe kumugisha impaka z'ibyo ashidikanyaho. Yego. Umuntu umwe yizera ko ashobora kurya byose, ariko udakomeye arya imboga nsa. Urya byose ye guhinyura utabirya, kandi utabirya ye gucira ubirya urubanza kuko Imana yamwemereye. Urinde wowe ucira mugaragu w'abandi urubanza, kandi imbere ya shebuja ariho agaragara cyangwa akaba ariho agwa, ariko azahagarara kuko Imana ariyo ibasha kumuhagarika. 5. Umuntu umwe yubaha umunsi umwe akawurutisha indi, naho undi akubaha iminsi yose akayihwanya. Umuntu wese namenye adashidikanya mu mutima we. Urobanura umunsi awurobanure kubw'umwami wacu. Urya arya kubw'umwami kuko ashima Imana, kandi utarya yanga kurya kubw'umwami nawe agashima Imana. 7. Nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Niba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. Nuko rero niba turiho cyangwa niba dupfa turaba umwami, kuko icatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo abe umwami w'abapfuye n'abazima. Ariko niki gituma ucira mwene so urubanza, kandi nawe niki gituma uhinyura mwene so? Twese tuzagaragarira imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kuko byanditswe ngo Uwiteka aravuga ati, ndarahiye amavi yose azampfukamira, kandi indimi zose zizavuga ishimwe ry'Imana. Nuko rero umuntu wese muri twe azimurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Uhereye none twe gucirana imanza mu mitima, ahubwo tugambirira iki? Ko umuntu adashira igisitazi cyangwa ikigusha imbere ya mwene se. Ndabizi kandi nemejwe rwose n'umwami Yesu yuko ari nta guhamya ukwabyo, nta gihumanya ubwaco, keretse utekereza ko ikintu gihumanya niwe gihumanya. Amen. Tugeze kuri 14 niho turangije. Tukomeza na 5. Niba mwene so aterwa gahinda n'ibyo urya, ntuba ukigendera mu rukundo.
uwo Kristo yapfiriye ntukamurimbuze ibyo kurya byawe. Icyiza cyawe cye gusebywa, kuko ubwami bw'Imana atari ubw'ibyo kurya no kunywa, atari ukurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. Ukorera Kristo atyo anezeza Imana kandi ashimwa n'abantu. Amen. Nuko rero 19, nuko rero dukurikize ibihesha amahoro n'ibyo gukomezanya. Yego. Ntimugasebye umurimo w'Imana kubw'ibyo kurya. Ntimugasenye umurimo w'Imana kubw'ibyo kurya. Byose ntibihumanya, ariko urya ibisitaza abandi azabona ishano. Ibyiza ni ukutarya inyama cyangwa kutanywa vino cyangwa kudakora ikintu cyose cyasitaza mwene so kikamugusha cyangwa kikamuca intege. Mbese ufite kwizera? Niba ugufite, ukwigumanire mu mutima wawe imbere y'Imana. Hahirwa uticiraho iteka ku byo yemeye. Ariko urya ashidikanya wese abaciriweho iteka, kuko atabiryanye kwizera, kandi igikorwa cyose kidakoranywe kwizera aba ari icyaha. Amen. Ko mushubije gahoro, Mbona mnajibu kwa upole? ko muvuze buke cyane. Mbona mmesema kwa sauti kidogo? Ni ukuvuga ngo igice cyabarambiye. Ni kama umechoka. Mushubije ko abantu muvuze mutawi. Mmejibu kama watu ambao wamesema Sitwe tubonye tu. Ubundi gufata imirongo hagati kuweza tumvishe neza imbere. kuchukua mistari katikati bila kusikia chanzo. Ubusa nawe usomeye urwandiko hagati ntumenye warwanditse, ntumenye abo yandikiye. Na ni kama umeanzia nyaraka katikati usijue aliyeandika na aliandikia akina nani. Nubwo byarambiranye, ariko nashatse kugira ngo twumve Paulo yashakaga kuvuga iki, tuzabazwa iki, ese gucirana imanza ni gute. Eti nilitaka tuweze kujua Paulo ameandika nini na tutaulizwa nini. Iyi mirongo na yombi kuhukumiwa ni nini. turayihuriza mu ijambo rimwe. Hii mistari miwili tutaweza kuweka kwenye neno moja. Ntugacira abandi urubanza kuko ejo nawe uzarucirwa. Usihukumu wengine kwa maana nawe kesho utahukumiwa. Ntugacira abandi imanza kuko nawe wikoreye umurundo w'intege nke. Usiweze kuwahukumu wengine kwa maana nawe una wingi wa udhaifu. Ntugakomeze kuvuga abandi ibyo batashoboye, ufite ibyakunaniye. Usiendelee kusema udhaifu wa wengine kwa yale wasiyoyaweza kwa maana una mengi ambayo huyawezi. Muri iki gitera katika mkutano huu tugiye kwigira hamwe umukristo yakwitwara ate adacira abandi urubanza. Tutaweza kuzungumzia Mkristo anaweza kujichukuliaje kama hawahukumu wengine. Amen. Haleluya. Haleluya. Musi umwe nagiye mu gitera. Siku moja nikaenda kwenye mkutano Nambaye gutya. nikiwa nimevaa namna hii. Mupasteri wo muri familia araza aransuhuza. Mchungaji wa familia akaja akinisalimia kwa furaha. Aransuhuza cyane. Akanisalimu sana. Je, ngira ngo none n'urukumbuzi. Mimi nikazani maybe ni shauku. Mukanya aranyongorera ngo se ngo ko wambaye ikanzu. Na akaweza kuniambia mbona umeweza kuivaa kanzu? Uzimpamvu vuza kakana. Unajua kwa nini nimeweza kusema jambo hili? Ngibyi bishingwe biri mu matorero. Ona hizo ndo uchafu zilizomo kanisani. Ngibyi ibintu byangije umurimo w'Imana. Ndizo hizo vitu ambazo zimeweza kuharibu kazi ya Mungu. Turacirana imanza kutuntu duto. Tunahukumiana kwa mambo madogo. Mwumvise ibyo twasomye isakamburira yose ngumwe yubahiriza umunsi. Mmoja anaheshimu siku hii. Umwe ngo yumva afite ibyo akunda kurya. Wengine anasikia kuna kile anataka kukula. Abantu ngo bagacirana imanza z'ibyo abantu bariye. Watu wanahukumiana kwa yale wamekula. Abantu bagacirana imanza z'iminsi basenze. Watu wanaweza kuhukumiana kwa sababu ya masiku wameweza kuhudhuria. Kanda ya makuru yose. Na hizi habari zote aracecetswe yamenyamanzwa. Umuntu akicara mu materaniro, mtu anakaa kwenye kanisa anamaliza masaa mawili atemera ibirimo gukorwa bila kukubali yale ambayo yanafanywa. Umuntu akaba mwitsinda ry'abamama imyaka 10 ataryemera. Mtu anakaa kwenye kundi la wamama miaka 10 lakini hawezi kukubali. Umuntu akayoborwa n'umupastor akamara mu imyaka 5-10 atamwemera. Mtu anakaa kwa mchungaji fulani anamuongoza lakini kwa miaka 5 ama 10 bila kumkubali. Pastor akayobora itorero, akayobora abaririmbyi, harimo bamwe atemera. Pastor anawaongoza waimbaji, anaongoza Wakristo lakini ikiwemo wamoja ambao hawakubali. Huu mkutano kije gukora isuku mu mitima yacu. Imekuja ili iweze kusafisha mioyo yetu. Haleluya. Haleluya.
kije gukora isuku, imekuja kusafisha. iki ni igihe cy'Imana. Huu ni wakati wa Mungu. Ikinyuranyo cyo opposite yo gucirana imanza, tofauti ya kuweza kuhukumu mtu ni ugushyigikirana, ni kuweza kuungana mkono. nta muntu wakira urubanza ngo ejo umushyigikire. Hakuna mtu unaweza ukamhukumu alafu kesho uweze kumuunga mkono. Rero muri iri tore, katika kanisa hii, nanjye urimo kubabwira, nami ninayewaongelesha, iminota ngiye gukoresha umunsi wa mbere, kwa dakika ambazo naenda kuzitumia kwa siku ya kwanza, nje kubabwira gusa ibyo tuzasangira, na kuja kuambia yale utakayoyachangia. Urinde ukira mwene surubanza. Wewe ni nani unayemhukumu mwenzie? Umucamanza ni umwe gusa, mhukumu ni mmoja tu. Ni Imana izi bigaragara n'ibitagaragara. Ni Mungu anayejua yanayodhihirika na yasiyodhihirika. Rero kwicara ugacira abantu urubanza, kukaa na kuweza kwa hukumu wengine, kugera igihe ukomereka mu mitima, mpaka unaweza kuumia kwenye moyo, ukicara ukumva wararemererewe cyane, unasikia umeweza kuvunjika sana moyoni. Abagabo barimo baracira imanza abadamu ba, wanaume wanawahukumu wanawake wao, abadamu barimo baracira abagabo imanza, wake pia wanawahukumu wazee wao. Umugabo n'umugore bakicara bagacira umwana wabo urubanza, mme na mke wanakaa wanamhukumu mtoto wao. None Paulo yabajije, je, Paulo ameuliza, urinde, je, wewe ni nani? Ubwo bubasha wabukuye he? Huo uwezo umeutoa wapi? Ninde urinde wo gucira mwene surubanza? Wewe ni nani wa kumhukumu mwenzie? Aravuga ngo udakomeye tumushyigikire, akasema aliye mnyonge kamshike mkono. Haleluya. Ukomeye yihanganira udakomeye, na yule ambaye ana nguvu aweze kumvumilia aliye mnyonge. Udakomeye agendere ku muntu ukomeye, na yule ambaye ni mnyonge aendelee kusimamia kwa yule ambaye ana nguvu. Ufite kwizera kwinshi, na yule ambaye ana imani kubwa yihanganira abafite gukeya, awavumilie wale ambao wana imani haba. Abafite gukeya, na wale ambao wana imani haba bubahe abafite kwizera, wawaheshimu wale ambao wana imani kubwa. Niba hari ibyo urya, kama kuna yale unayokula, amen, umutima wawe ukabuta gucira urubanza, na moyo wako kweli hukuhukumu. Ahangaha abenshi bahita bavuga ngo noneho ngo niba nshaka no kunywa inzoga ngo nta kibazo. Hapa wengine wanasema nikitaka hata kunywa pombe hamna shida. Tuzarebera hamwe ibyaha biri mu mategeko y'Imana, zambi ambazo zimo katika sheria za Mungu, ariko tugasanga turarwana n'ibindi bitanditse mu mategeko, lakini tunapigana na yale ambayo hayamo kwenye sheria. Iki gitera huu mkutano, amina, amen, haleluya, 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 cyaje kugira ngo kigucishe kiyo ku mutima. Imekuja ili iweze kupitisha kioo kwenye moyo. Wirirwa mu biki? Unashinda kwa mambo yapi? Uraruvuga iki? Unalala ukisema yapi? Utekereza iki? Unafikiria nini? Niba ukira abantu urubanza, kama unawahukumu wenzie, bashire hasi, kawaweke chini. Ahantu twakuriye, pahali tumekomalia huko, abashumba bahoraga batoza abantu kubwiriza. Wachungaji walikuwa wanawazoelesha watu kuhubiri, bagatungura abantu, na kujia watu kigafla. Bamwe muri mwe mwarabikorewe ibyo ngibyo, wamoja mmeweza kufanyiwa mambo hayo. Ukabona kandi bakakubwira uri mu rusengero, na wanakuambia ukiwa kanisani, ukabona bakwandikiye agapapuro, unaona umeandikiwa karatasi, ngwitegure ngo tuganirize ijambo ryawe, eti jiandae utuongeleshe neno. None umunsi umwe abakristo bakavuga batese ko mutarabwira muka pastor ngo abwirize. Siku moja Kristo wakasema, je, mbona hamjamwambia bibi mchungaji ahubiri? Ageze aho arabimenya ko bamuvuze. Alipofika hapo akajua wamemsema. Impamvu bataramuhanga abwirize. Kwa nini hawajampa akahubiri? Munsi umwe siku moja arahaguruka arabwiriza, akasimama akahubiri. Agiye gusoza inyigisho ye, alipoenda kutamatisha mahubiri yake, aravuga ngo ngaho, akasema ndio hapo, ngo bari banyikoreye munshire hasi, wale ambao walikuwa wananibeba kanitue, abangendanaga munshire hasi, wale ambao walikuwa wanaenda nami kama mzigo kanitue. Abantu bikorera abandi kubiri, watu wabebe wengine kama mzigo. Kwa nini? Nawe ubwawe ntiwibasha, nao peke yako ujiwezi. Iki gitera huu mkutano kije kugushira ku murongo, imekuja ili kuweke kwenye line. Shira abandi hasi, wikorera ibyawe chini, kabebe yaliyo yako, kuko umunsi umwe tuzabisobanura imbere y'Imana. Maana siku moja taelezea mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, na kila mtu atatoa ripoti zake mwenyewe mbele za Mungu. Siku hiyo inakuja,
kila mtu atauchukua mzigo wake buri mwenyewe. muntu wese azikorera umutwaro we. Musi umwe pastor ari mabwiriza, Siku moja mchungaji akihubiri abwira abakristo ngo ku cyumweru gitaha akawaambia washirika wiki umuntu inayokuja wese azazane ikintu kimuremereye, yeyote alete kitu ambacho kinamsumbua, ikintu gihora kigutsikamiye, kitu ambacho kinaendelea kukalia. umugabo wari muri ayo materaniro aravuga ati kuva nabera pastor nibwo avuze ijambo. Mume ambaye alikuwa kwa ibada hiyo akasema tangu niwe hapa ndipo pastor akasema jambo nzuri. Atashe ku cyumweru abwira umudamu ati we oga vuba tujye gusenga. Alipoenda Jumapili akaambia mke kaoge haraka tuende kuomba. Umudamu yagomeje kwigira nawe umugabo aramuterura aramuzana ku rusengero. Mke alipoendelea kuzubaa mume Batese byagenze bi? akasema je kumekuwaje? Pastor yaradutumye ngo ikibazo umuntu afite Pastor ametutuma tatizo mtu anaye azakiza. alete. None iki nico kiba. Hii ndio tatizo langu. Wanajua kuomba Mungu na kusengenya. Wanajua kuomba Mungu. Hawajapokea Yesu. Hawajapokea Yesu. Vita jirani kwa jirani vinatoka wapi? Arazibakiwe. Mujye muzirepeta nazo abantu benshi bakunda kuzigira nkaho zitagifite igezweho. Shida